إذن السلام عليكم. دائما في حلقات سلسلة الكيمياء العضوية لا شيمياء أورغانيك. في هذه الحلقة غادي نتكلموا على الألكانات المتفرعة ألكان أشين غاميفيي. كنا شفنا في الحلقات السابقة ألكان لينيير، يعني سلسلة عبارة عن خط. الآن غادي نشوفوا سلسلة خطية ولكن هناك تفرعات، يعني كاين دي سبستيتيون أو لا كيتسموا لي زالكيل. دونك في الأول غنهضروا على ديفينيسيون. فوالا غادي نتكلموا على ديفينيسيون définition et formule brute, la nomenclature selon EUPAC et exercice corrigé. Voilà. Première page ou le premier diapositive, alcane ramifié ou bien alkyle alcane. Ils sont constitués d'un alcane de base. واحد الالكان اللي هو رئيسي qui est celui qui possède la chaîne la plus longue، يعني كيتكون من السلسلة الأطول، et une ramification dite alkyle. C'est la chaîne hydrocarbonée la plus courte، السلسلة يعني القصيرة. Sa formule brute est CnH2n plus 2. On a déjà fait dans les autres diapositives ou bien les vidéos. Si je prends les deux exemples, exemple 1 et exemple 2, voilà, la chaîne de base est la plus longue. Donc, ici, c'est la chaîne la plus longue, car il contient 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 atomes du carbone. Mais celui-là, 1, 2, 3, 4. 4, il est inférieur à 6. Ici, 1, 2, 3, 4, 5. 5, il est inférieur à 6. 1, 2, 3, inférieur à 6, etc. 1, 2, 3, 4 et 5. Même chose, 5, il est inférieur à 6. Donc, la chaîne en rouge, c'est la chaîne la plus longue. C'est l'alcane de base. Et même chose ici. Ici, on a un seul atome de carbone. Mais ici, en rouge, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. C'est un cycle. Mais ce branche-là, en bleu, c'est l'alkyle. Donc la chaîne la plus longue, c'est l'alcane de base, et la chaîne la plus courte, ce sont les alkyles. Deuxièmement, on parle de l'alcane ramifié. Comment les nommer? Premièrement, à gauche du nom, on cite le numéro des positions, les numéros des positions séparées par des virgules. يعني كنديروا أرقام الأماكن مفصولة بفواصل pour chaque substitution لكل يعني متفرع كنديروا بيناتهم تيغي، كنديروا préfixe multiplicatif بحال مثلا إلا عندنا جوج ديال لي زالكيل كنسميو دي، مثلا ميثيل بيميثيل. إلا كانوا ثلاثة نديرو تريميثيل، إلا كانوا أربعة غادي نديرو تيتراميثيل etc. ومن بعدهم تنديرو نون دي سبستيتيون، نون دي سبستيتيون بحال ميثيل إيثيل إلى آخره. هادشي شفناه في الحصة السابقة. مي كناخدو بعين الاعتبار لوردغ ألفابيتيك، يعني كنرتبوهم على حسب يعني الترتيب الأبجدي. من بعد كنكتبو غاسين نيميريك بمعنى النومبر دو كربون. مثلا عندنا كربون واحد كنديرو ميت، إلا كانوا جوج هادشي كله شفناه في الحصة السابقة. إلا كانوا جوج إت، ثلاثة بروب إتسيتيرا. في الآخر كنديرو سوفيكس. بما أننا كنتكلمو على ألكان دونك كنديرو في الآخر
ان الكان. دونك هنا غادي ناخدو القواعد بالترتيب. اول حاجه repérer et nommer la chaîne la plus longue dite chaîne principale، يعني كنقلبوا على اطول سلسله وكنعطيوها يعني الاسم ديالها، بمعنى غادي نحسبوا عدد الكربونات ونعطيوها الاسم. دوزيامو نومي تو لي سبستيتيون الكيل، يعني كناخدو نقلبوا على السلسله الرئيسيه ومن بعد كنشوفوا لي زالكيل كنعطيوهم الاسماء ديالهم. من بعد نيميروتي لا شين لا بلو لونغ، يعني لا شين لا بلو لونغ كنرقموها 1 2 3 الى اخره d'un bout à l'autre من طرف الى طرف de façon que la somme des indices soit la plus faible. يعني غادي نجمعوا مثلا عندي لي زالكيل مثلا ميثيل وايثيل، كنشوف الاماكن ديالهم، مثلا واحد فيه جوج في المكان رقم جوج والاخر ثلاثة، جوج ثلاثة خمسة. الا مثلا رقمنا من جهة اخرى ولقينا لا سوم يعني supérieure à 5، في هذه الحالة كناخدو la somme la plus faible. Ces deux substitutions portent le même numéro. إلا لقينا جوج ديال لي سبستيتيون دو زالكيل ولكن عندهم هاد المرة نفس الرقم، مثلا ميثيل عنده رقم جوج، ايثيل رقم جوج، بجوجهم يعني سواء ديت الحساب من اليمين ولا من اليسار يعني كنلقاهم جوج جوج. On se base sur l'ordre alphabétique. Donc ميثيل ايثيل كنشوفوا شكون اللي عنده l'ordre alphabétique هو الأول، واش سابقة او ولا ام. اللي سبق فيهم تنديروا له الرقم الأصغر. Écrire le nom de l'alcane. Donc باش نعطيو الاسم en arrangeant tout d'abord tous les substitutions par ordre alphabétique. يعني كننظموا هذوك المتفرعات لي زالكيل بالترتيب الأبجدي، chacun étant précédé à l'aide d'un tiré، يعني كنسبقوا على حسب اللي قلنا هنا كنسبقوا له tiré de numéro de l'atome de carbone auquel elle est attachée. Puis on y adjoignant le nom de substrat au nom fondamental. يعني كنكتبوا لي سبستيتيون في الاول وفي الاخر كنديروا لو نون دو chaîne principale. 5e mot, lorsqu'une molécule contient un même substituant en plusieurs exemplaires. يعني كنلقاو نفس الالكيل في عدة أماكن. On fait précéder le nom de celui-ci par un préfixe multiplicatif. يعني لقينا عدة يعني نفس الالكيل ولكن في عدة أماكن مختلفة. إذا هنا إلا كانوا جوج كنديروا دي، إلا كانوا ثلاثة تري، إلا كانوا أربعة تيترا، إلا كانوا خمسة بانتا إتسيتيرا. هادشي شفناه دائما في واحد الطابلو درتو لكم في دوزيام فيديو. Les positions d'attache sur la chaîne parentale sont indiquées sous forme d'une séquence qui précède le nom de substituant et ces chiffres sont séparés par des virgules. Ces préfixes ne sont pas pris en considération dans l'arrangement alphabétique. Donc هنا هادي بري إلى آخره ما كناخدوهاش بعين الاعتبار. يعني كناخدو مثلا بريميتيل راه كنقارنو ام مع مثلا ايتيل كنبداو ب ام مع او، ما كنبداوش نقارنو دي ميتيل كنقولو دي هي اللي سابقه او ايتترا. نو فوالا. دونك هنا هادشي كله من طبيعة الحال غادي نشوفو أمثلة على كل حالة. Exemple numéro 1. Donc عندنا يعني la formule semi-développée. Donc on a 1, 2, 3, 4 carbone et 3 plus 3, 6, 7, 8, 3, 3, 6, 7, 8. Donc 8 أو عفوا 3 3 6 7 8 9 10 10 اتوم ديدروجين. اذا هنا خصنا نشوفوا شكون هي لا شين لا بلو لونغ. لا شين لا بلو لونغ. دونك بطبيعه الحال هنا 1 2 3 من هنا 1 2 3 حسبت من هنا 1 2 3 اذا كلهم 3. اذا اطول سلسله فيها 3 ديال ذرات الكربون، بينما اللي كيبقى كيتسمى الكيل. دونك هذا سميتو الكيل. دونك فيه كربون واحد اذا فهو ميثيل. بالنسبه للكربون غادي نقوموا بالترتيب ديال السلسله الاطول او نيميروت لا شين لا بلو لونغ 1 2 3 et on met
propane, car on a 3 atomes de carbone dans la chaîne principale. يعني في السلسلة الرئيسية عندنا 1 2 3 3 هي prop, comme il est saturé, donc propane, car c'est un alcane. Donc le nom, c'est le méthylpentane. Méthyl, كنديرو في الأول les substituants, méthyl propane, méthyl propane. On peut dire 2 méthyl propane, 2 méthyl propane. Deuxième exemple, si je prends cette formule-là, ici 1, 2, 3, 4, 5, donc il y a 5 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4, 5 atomes de carbone. Même chose, ici 1, 2, 3, 4, 5 atomes de carbone. Donc il y a 3 possibilités. Si on prend celle-là, donc C2H5 devient un alkyle. Même chose ici, si je prends cette forme, le éthyle, c'est un alkyle, etc. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc c'est le pentane, car il y en a 5 atomes de carbone. Donc c'est le pente, car comme il est un alcane, donc c'est le pentane. L'alkyle, c'est le éthyle, car il y en a 2 atomes de carbone. Donc c'est éthyle. Il existe dans la position 3. Donc c'est 3-éthyle. Donc le nom, c'est 3-éthyle. On enlève E et on écrit pentane. Donc 3-éthyle pentane. Donc voilà, donc on peut dire éthylpentane directement. Pourquoi? Donc l'éthyle, il est toujours en milieu. Si je le mets ici, dans le deuxième carbone, par exemple, cette chaîne ne devient plus la chaîne principale. Donc هنا إلا درنا هاد الإيثيل مثلا في رقم 2 كمثال إلا درناه في رقم 2 إذا السلسلة الأطول ما غاديش تبقى هي هذه، غادي ترجع السلسلة الأطول فيها الإيثيل، وبالتالي الميثيل هو اللي غادي يصبح الأطول. إذا هنا حالة وحدة باش يكون الإيثيل حالة وحدة، هو أنه خصو يكون في البوزيسيون 3. Exemple numéro 3. غناخدو لي ميم سبستيتيون. Donc إلا خدينا هاد المثال 1 à de gauche en haut, 1, 2, 3, donc 3 atomes de carbone. De haut à gauche, 1, 2, 3, 4. De droite en bas, 1, 2, 3. Et la chaîne linéaire, 1, 2, 3 et 4. Donc la chaîne la plus longue, c'est 4. C'est la chaîne qui contient 4 atomes d'hydrogène. Donc c'est le butane. Il existe dans la position, les alkyles existent dans la position 2 et 3. Donc c'est le méthyle. Et ici aussi c'est un méthyle. Il y en a 2, on dit diméthyle. Diméthyle. Il existe dans la position 2 et 3. Donc le nom de cette formule, c'est 2,3-diméthyle, on enlève E, butane. Voilà. Passons maintenant à l'exemple numéro 4. Notre cas, la somme des indices soit la plus faible. Je prends cette formule, la formule topologique. Ici, de gauche vers le bas, min al-yasar ila al-asfal. Donc 1, 2, 3, 4, 5, il y en a 5. De droite en bas, 1, 2, 3, donc il y en a 3.
au milieu 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Si je prends la chaîne linéaire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc 6, c'est la chaîne la plus longue. Donc, celle-là, c'est un alkyle. Il contient 2 atomes de carbone, 1, 2. Donc, c'est un éthyle. L'autre, c'est un méthyle, car il contient un seul atome de carbone, mais celui-ci, ou bien là, il appartient à la chaîne principale. On ne le compte pas. Ici, c'est un méthyle, un seul carbone, meth. C'est un alkyle, il, donc méthyle. Il existe dans le deuxième carbone. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est la position 2 et 4. Mais si je compte d'ici, 1, 2, 3. Donc, c'est 3 et 6. Donc, 3 plus 6, elle est supérieure à 2 plus 5. Donc, je compte d'ici à là, de droite à gauche. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, 6 atomes de carbone, donc c'est le hexane. Donc, le nom, c'est 4 éthyle, 2 méthyle, on enlève E, hexane. Remarquez ici, je tiens compte de l'ordre alphabétique entre E et M. Donc, E, il précède M. Donc, j'écris 4 éthyle, 2 méthyle. Mais, pour écrire cette formule, je notais bien que 2 plus 4, c'est 6. Et si je compte de gauche à droite, c'est 3 plus 5 est égal à 8. Donc 6 inférieur à 8. Donc la numérotation se fait de droite à gauche. Exemple numéro 5. Je parle de l'ordre alphabétique. Si je prends cette formule-là, donc bien sûr, cette chaîne-là, c'est la chaîne principale. Il contient un alkyle qui est éthyle, car il y en a 2 atomes de carbone. Il est dans la position soit 1, 2, 3, donc 3 ou bien 5. Si je numérote de gauche à droite, donc 3 et 5. 3 ou 5. Si je compte de là, 1, 2, 3, mais ici 1, 2, 3, 4 et 5. Donc 3 ou bien 5. 3 plus 5, c'est 8. Si on a un autre alkyle, c'est le méthyle. Donc il existe aussi dans la position 1, 2, 3 ou bien 1, 2, 3. De gauche à droite ou bien de gauche à droite. Donc si je fais la somme des deux, donc 8 à gauche et 8 à droite. Donc l'égalité. Donc pour cela, je mets en considération l'ordre alphabétique. E précède M. Donc l'éthyle porte le numéro le plus petit. Donc je note de 1. Donc 1, c'est je numérote ma chaîne de gauche à droite. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 atomes de carbone dans la chaîne principale, c'est hept. Comme il est alcane, donc c'est un heptane. Donc le nom final, c'est l'éthyle existe dans la position 3, donc 3-éthyle, on l'enlève E, tiré, il y en a méthyle dans la position 5, donc 5-méthyle, on l'enlève E,
et on écrit la chaîne principale qui est heptane. Donc هنا فقط أن الواحد خص يراجع هاد الأمثلة اللي كنعطيكم كل حالة والمثال ديالها. فقط خصكم تراجعوا هاد الأمور مزيان، ومن طبيعة الحال راه غادي تفهموا باقي التمارين. مثال آخر الكيل سيكليك. دونك ناخذ هذا المثال، عندنا سيكل هنا وعندنا هنا ليني. دونك الا جينا لهاد لو سيكل غادي نجيو نحسب هاد لو سيكل شحال فيها من كربون. 1 2 3 4. اذا هنا هاد لاشين فيها 4 كربون. الا جيت حسبت هادي si on compte cette chaîne, le carbone qui contient cette chaîne, 1 2 3 4 5. Donc c'est la chaîne principale. Donc c'est la chaîne principale. Donc celle-là c'est un alkyle. Il est en position 3, 1 2 3. Si je numérote d'ici 1 2 3, donc c'est le 3, et comme il y en a 4 atomes de carbone, donc c'est le but. C'est un alkyle, donc butyl. C'est un cycle, donc c'est un cyclobutyl. Il existe dans la position 3, donc 3-cyclobutyl. L'autre alkyle, c'est le méthyle, et aussi il existe dans la position 3. La chaîne principale contient 1, 2, 3, 4, 5, donc c'est pente, comme il est alcane, donc pentane. Donc le nom final, c'est le 3-cyclobutyl et 3-méthylpentane. Merci pour votre attention. دونك كنتمنى انكم يعني تراجعوا هاد الامور هادي، وبالاخص عطيتكم جميع الحالات. اللي ما فهمش يعني اي شيء يرجع للدروس يعني السابقة، وبالتوفيق للجميع.